Hello, hari ni masak bersama Shalita Kitchen. Kari kambing in the house. Sempena Deepavali ni kita masak kari kambing. Nala ke? Saya akan rebuskan daging kambing lebih kurang 1 jam bagi dia lembut. Kari kambing in the house. Mula-mula saya akan blendkan bawang putih. Masukkan bawang merah. Bawang merah saya gunakan banyak sikit nak menjadikan dia paste. Masukkan sedikit halia dan juga sedikit lengkuas. Dan saya akan boleh menggunakan sedikit minyak masak. Dan saya akan blend. Bismillah. Dan juga saya masukkan cili kering yang telah saya rendam. Mari kita blend. So, rebusan kambing saya sudah lembut, sudah 1 jam. Jadi saya mau keluarkan. Saya mau menumis-numis bahan-bahan yang telah saya blend tadi. Panaskan periuk. Kita akan mula menumis. Panaskan minyak. Bismillah. Jadi saya akan tumis kayu manis. Dan juga daun kari. Sudah wangi, saya masukkan paste yang saya telah blend tadi. Bawang kacang-kacang. Pecah minyak, saya boleh masukkan serbuk kari. Dalam 5 teaspoon. Dan juga serbuk cili 3 teaspoon. Kacau. Wangi dan naik smell the curry. Mantap banget ni. Garam secukup rasa, lebih kurang 2 teaspoon. Berasa. Saya masukkan air dari kambing tadi. Kari kita ni sangat mantap ni. Sangat cantik ya, the color. So beautiful. I know. Woohoo. So if you guys can see my curry, mantap banget, wangi. Dan saya masukkan sedikit santan bagi lemak protein sikit. Dan boleh masukkan daging kambing kita yang telah saya rebus tadi. Bismillah. Kacau-kacau.
kambing, makan bersama biryani rice green and red, dan juga kimchi. Shalita Kitchen. Thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Love.